जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आम वासुदेव टीवी चैनल तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रिय दर्शक बंधु आपण मानकर आज दिन टी किभली भल भाव कटिब किभली आपण सुखी रहिबे सेथिपाई आमे प्रभु जगन्नाथ एवं माँ शारदा पाखटरे निश्चिंत भाव गुहारी करुछु आपण दिन आज बहुत भलरे भलरे कटु। प्रिय दर्शक बंधु जो मानकर आज दिन में जन्मदिन अच्छी से जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। प्रिय दर्शक बंधु सबुदिन परी आज रही आज पंचांग रही ता सहित 12टी राशि राशिचक्र विषय भलमंद रही अछि। प्रिय दर्शक बंधु जदि आम चैनल तरफ जो कार्यक्रम करा जाउछि से आम संपूर्ण चेष्टा करूँ निर्भुल एवं सठिक तथ्य आपण मान पाखे पहुँचापी संपूर्ण चेष्टा करूँ। जदि आम चैनल सब यही प्रोग्राम टी आपको भल लगुए ताल निश्चिंत भाव आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और छोटिया लाइक टे देले आम आपण पाखे चिर ऋणी हो रही। दर्शक बंधु आउ डेरी नक आसन जाना प्रथम आज पंचांग कौन कहूँ एवं पंचांग पर 12टी राशि राशिचक्र विषय बुझीने कौन कौन आज राशिचक्र भल अच्छी कि मंद अच्छी। प्रिय दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज पंचांग कौन कहूँ। आज हूँ 4 तारिख डिसेम्बर मास 2025 मसीहा पवित्र गुरुवार एवं महालक्ष्मी माणबसार आज हूँ शेष दिन एवं आज जो गुरुवार अच्छी विभिन्न जगार आज माण बसिब किसी जगह आरपाड़ी लोक माण बसई देइछंती किंतु आज हूँ जेहेतु गुरुवार आज पड़ी पूर्णिमा दिन आज हूँ शेष गुरुवार एवं आज ही माण बसिया ही आम प्रत्यय उचित जेहेतु महालक्ष्मी बार अच्छी महालक्ष्मी आपण मान धन धान्य वर्षा करंतु एति आम महालक्ष्मी प्रार्थना करुअछु। दर्शक बंधु आज हूँ मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि आज आज हूँ नक्षत्र आज रही कौन ना आज हूँ कृत्तिका नक्षत्र दिन 2टा बाजी 54 मिनिट जाए भोग रहिब 2टा बाजी 54 मिनिट जाए कृत्तिका नक्षत्र भोग रहिब एवं आज चंद्र वृष राशि रे अहोरात्र अवस्थान मध्य करिवे एवं आज सूर्य उदय समय हूँ सकाळ 6टा बाजी 8 मिनिट 14 सेकेंड एवं सूर्य अस्तर समय मध्य अच्छी सूर्य अस्तर समय हूँ 5टा बाजी 5 मिनिट 15 सेकेंड एवं आज चंद्र आकाश मार्ग रे संध्या बेलू पूरा निशांत पूरा भोर जाए सकाळ जाए मध्य आज आकाश मार्ग रे चंद्र देखा देबे एवं आज घात बार दर्शक बंधु रही आज तुला राशि एवं कुंभ राशि घात बार मध्य रही अछि। आज दिन में आमिष खाइबा मध्य मना रही आम मानक पई जेहेतु गुरुवार अच्छी आमिष खाइबा मध्य आम मानक पई एवं जेहेतु पूर्णिमा मध्य अच्छी आमिष खाइबा आम मानक पई मना मध्य रही अछि। दर्शक बंधु आज जो व्यक्ति मृत्युवरण करिवे तांको केतपाद पुष्कर दोष लागिब आसतु जानिबा से विषय रे। आज जो व्यक्ति 2टा दिन 2:54 मिनिट मध्य मृत्युवरण करिवे तांको एकपाद पुष्कर दोष लागिब कहीं जेहेतु कृत्तिका नक्षत्र अच्छी कृत्तिका नक्षत्र एकपाद पुष्कर दोष 2:54 मिनिट भितर लागिब एवं आज अमृत बेला मध्य रही आज अमृत बेला रोची सकाळ 6टा 5 मिनिट ठारू सकाळ 6टा 56 मिनिट ठारू सकाळ 6टा 56 मिनिट ठारू 10टा 30 मिनिट जाए आमर रही कौन ना अमृत बेला यही समय रे अमृत बेला समय आप जेको शुभ कार्य करने को चाहते निश्चित भाव में करूँ किसी असुविधा आपण मानकर हेब नहीं। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला तो आमर पंचांग एवं पंचांग पर वर्तमान आसन जानिबा आज 12टी राशि राशिचक्र विषय राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्ति विशेष आज दिन टी अत्यंत कठिनदायक रहिब
ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଘର ଭିତରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆପଣଙ୍କର 90% ଭଲ ନାହିଁ, ହୁଏତ 10% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲତା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକା କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି, ଘରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକମାତ୍ରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣ ଅପମାନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବିନା ଦୋଷରେ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଉଷୁମାଣ୍ଡରେ କଳି କଜିଆ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ଠିକଠାକ ଲାଗିବନି, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ପୁରା ଲାଗି ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମିତି ଲାଗି ରହିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବେଳର ସାଙ୍ଗ କିମ୍ବା କଲେଜ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଅଚାନକ ଦେଖା ହେବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟ ବିତିଯିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଦିନଟି କେତେବେଳେ କଟିଗଲା ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି କେସ୍ ଥିଲା ସେ କେସ୍ ଆଜି ଅତି ସରଳରେ ଖସି ଆସିବେ ଆପଣ ସେ କେସ୍ରୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ସାବଧାନତା ସହିତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ରହିଅଛି ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଳହ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ବିନା ଦୋଷରେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଟିଟାକୁ ଟିକେ ମୁଖରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଟିରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ଆଜି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବେଶ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଘରେ ହେଉ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଭଲ ରହିବ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବ। ଯଦି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ବିଫଳ ହେବା ହିଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବିଘ୍ନ ଘଟିପାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ କଳହ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ କଳହ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନରେ ଲାଗିପାରେ। ଯଦି କିଛି ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଜମି ହେଉ କିମ୍ବା ଘର ହେଉ, ଆଜି ଜମା କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯଦି କିଣିବେ ଆପଣ ଠକାମିର ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଶି ଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅତି ସୁଖରେ କଟିବ। ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବେ। ଆଜି କିଛି ଘରକୁ କିଛି ନୂଆ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବେଶ ସଫଳତା ସହିତ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିବେ ଏବଂ ଯଦି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ
आज किसी पैसा अधिक मात्रा रे रोजगार हो पारे। पारिवारिक शांति भल रहिबो, मानसिक शांति भल रहिबो, कौन चिंता करिवार नाही। आज दिनटी आपनकर पूरा अत्यंत सुखरे सुखरे ही कटि जीव। राशि चक्र परवर्ती राशि धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति विशेष सेमती आपंकर आज दिनटी भल रही, बहुत भल रही। बंधु मान सहित मिलन आज संभावना रही एवं भल भोजन भोजन आज खाइबार संभावना रही। जदि आप स्वास्थ्य की समस्या था निश्चित भाव में स्वास्थ्य आज भल हो कि मात्रा कहीं आप आज जेकोसी कार्य क्षेत्र में काम कर ना कहीं निश्चित भाव से कार्य आज सफलता अवलंबन करेंगे। दिनटी आपणकर आज बहुत सुखमय कटि चलो। राशि चक्र परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष आज पारिवारिक कलह लगी रही, मानसिक कलह मानसिक अशांति आप देखादेव एवं चिंताग्रस्त आप रे। चिंताग्रस्त जो आज डिप्रेशन आसी जापारती। आज किसी मात्रा व्यय आपणकर आज अधिका आप बेसी चिंता करूँ ना, देखिए टिके खराब आसो दिन दिन आज निश्चय टी आप सतर्कता सहित रे दिन आज पार हो। देखी चाहे आज कथबार्ता करूँ, देखी चाहे डिसीजन नियंतु एवं कलह ठारू टे दूरे रुँ कहीं आज कली ही निश्चिंत आज घरे हबार संभावना आपंकर आज गोटे रही। दर्शक बंधु राशि चक्र परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी मो मतरे घर न हबार ही भल। जदि किसी गुरुत्वपूर्ण काम थाए ताहले चाली चाली जीवा ही श्रेयस्कर मन मो मतरे हम। जदि बेसी किसी दूर जीवार थाए दुई चकिया जान कि चारि चकिया जान नहीं जाऊँगी ताहले देखी चाहे रास्ता अवलंबन करंतु, कहीं आज गोटे दुर्घटना घटवार संभावना आज रही अछि। कहीं आप आज घात बार जेहेतु रही देखी चाहे जावासिया करूँ। गोटे अशांति परिवेश आज सृष्टि होगा आपण पाखे से अशांति नुहे आप डिप्रेशन को आसीपारती। से कहूँ बारंबार आज चिंतार दूरे रुहतु एवं जदि किसी डिप्रेशन आसे राग लगे ताले देखी चाहे निष्पत्ति दिंतु, कहीं आप गोटे छोटिया निष्पत्ति बहुत बड़ भूल हो पारे। राशि चक्र परवर्ती राशि कि शेष राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्ति विशेष आज दिनटी अत्यंत शुभमय समय रही। आज आप जेकोसी स्थान को जावाक चाहूले निश्चित भाव में जातु। आज गोटे आनंद उत्साहर समय आपंकर आज दिनटी रही। आपण मैंने जदि कौन कार्य क्षेत्र में कार्य करूँ से कार्य आज जेकोसी कार्य करने को चाहूले से कार्य आज आराम से हो। चिंता करूँ ना, सबकि आप आज ठीक ठाक पारिवारिक शांति भल रही, मानसिक शांति आपंकर आज भल रही। उत्तम बुझामणा रही, स्वामी स्त्री पारिवारिक सहित गोटे उत्तम बुझामणा रही। किसी बंधु मान सहित आज मिलन हबार गोटे संपूर्ण सुजोग रही। देखी चाहे आज चलिए किसी असुविधा आपंकर आज हबार ना। दिनटी अत्यंत शुभरे शुभरे कटि जीव। प्रिय दर्शक बंधु ये थिला तो 12टी राशि राशिचक्र विषय रे यही प्रोग्राम टी आम चैनल तरफ करा जायछि। बहुत चेष्टा सते निर्भुल और सठिक तथ्य पहुँचाइबे आपण मानक पाखकु आम टीम बहुत चेष्टा करिछि। जदि आपण को यही कार्यक्रम भल लागु थाए एवं निर्भुल एवं सठिक बोली लागु थाए ताले गोटे छोटिया लाइक टे आप करिवे एवं छोटिया सब्सक्राइब टे कले प्रत्येक दिन आम भिडियो आपण पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मध्य बुझी पारिबे आपण राशि चक्र कौन रही। से पर्यंत रोचु आसंता काली पुणी यही समय देखा यही समय शेष रोचु। जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय मां शारला, जय प्रभु वासुदेव।